Karon guys, mag-magic ko guys. Ngayon ko sa red clip karon. Uli na ko guys. Welcome to Cebu. Okay. O tanawa guys, igabot na ko Cebu. Di magic ba? Magic ba na ako ba? Oh, nanakos 20. Di ka ko TCH. Magic ba para way gas, gasolina guys. Oh, nanakos 20 guys oh. Oh, 20 na ha, 20. Okay, ato na sa Amua, sa Cebu City. Ato welcome. Welcome Barangay Sambag Ono. Oh guys, naabot na po Sambag Ono guys. Ano ko Sambag Ono? Oh. Magic ba? Magic. Oh. Hospital. Hospital guys. Oh. Abot na ko sa. Abot ko sa amo. Abot ko sa amo guys. Okay guys. Thank you for watching.